Kabar mae sana tahampe Yohanes. Hang andral kaunini, Yesus ngalap keputusan tulak Magalilea. Hanya panaluhi Filipus, balalu ka eaw mahanye. Mayati uma aku. Hi Filipus, asal ni teka Betsaida, hanya iru onengan wat Andreas, Andrihi Petrus. Hi Filipus panaluhi Nathanael, balalu ka eaw mahanye. Kami haut panalu ulun sana antuh daya Moses, hang buku hukum Allah Ta'ala, nelang sanawara daya kawan Nabi. Hanya yiru Yesus teka Nasaret, anak Yosef. Kudehi Nathanael nuing, Pang tao pada alama hawi teka Nasaret. Hayu, hanyo raere ninong. tuing Filipus, tawuk Yesus kadinunghi Nathanael hawi, balalu ka eaw mahanye. Dinung, iru ulun Israel sasajati, puang uweng sa palasu hanghanye. Kebangun hanyo salenga kataro ako. Tunti Nathanael ma Yesus. Yesus nuing, Kapihuan hi Filipus neraw hanyu, aku haut kadinung hanyu, hangkapit kakau ara yiru. Goro, eaw Nathanael. hanyo to anak Allah Ta'ala, hanyo raja bangsa Israel. Yesus ka eaw. Hanyu parisaya, daya aku kaeaw aku haut kadinung hanyu, hangkapit kakau ara yiru. Kawan hal sa labis hante teka yiru, sagar dinungno. Eaw Yesus kamulek. Kapinuuni, parisaya leh, hanyu sagar kadinung langit tauka, nelang kawan malaikat Allah Ta'ala, minaw mamay hang anak merunsia. Labis sanang marauh lagi ulun sanyan rengey lengan Allah Ta'ala, nelang nampalus ni. Tabe sanang nelang jaraga mapulaksana ikatulu sana sinta na berkat daya Tuhan Yesus hang tiap-tiap pauningan. Hangan rawina mulek takam bapunalu itetei penampean lengan kabar maeh Allah Ta'ala. Isa sagana tahampeku teka kitab janji wa'u. Habang Injil Yohanes kalaan isa haw ayat nisa ka 45 ka iaw matakam. Hi Filipus panalu hi Nathanael balalu ka iaw mahanye. Kami haut panalu ulun sana antuh daya Moses hang buku hukum Allah Ta'ala. Nelang na sanawara daya kawan Nabi. Hanya yeru Yesus teka Nasaret anak Yosef. Isa selamat hari senyan renge lengan Allah Ta'ala nelang malihara ni. Amin. Penampian kabar maeh lengan Allah Ta'ala hang andrawina habuang tema narime nelangami andri sanang ate. Pulaksana ikatulu isana sinta Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap ulun babeda kunuan sara narime nelangariran inu niru pengamian Allah Ta'ala, inu niru pengamian murunsia. Naan hanya narime udirung ikup ngawalake ngarungkum nyimu pengamian iruhunien dan hang waktu isa lain makai umak keperluan ni rai-rai atau keperluan keluarga ni. Kode padana anhere senarime andri are ate palu sanang ngami babagi makawan kula hingau ngampan same-same kerasa keingkap. Pipari kaeh ni Allah Ta'ala mamurunsia dan kayo pada pipari kaeh ni sasame murunsia masa sameh ni. Pelaksana ikatulu Filipus teka Betsaida atau tumpuk pangenahan nasarita daya Yohanes hawang nastakam handrawina. Haut na Irak herau na tarime na alap daya Tuhan Yesus jari murid ni Isa palanungkay. Batantu hanya na anyu tugas daya Tuhan Yesus umak na hampe kabar maeh mahmurunsia bahwa Tuhan Yesus memberkat nyelamat nelanganyo pamelum kalalawah makmurunsia. Habuang kahemuen ka arayet. Filipus hanya tulak ngantilaw ulun lain. Dan ulun sa palanungkay na panaluni hanya iruhin Nathanael. Hanya nyarita bahwa nyahaut panalu Tuhan Yesus kala na kisah habuang buku hukum Allah Ta'ala sa padanawara daya kawan Nabi
hanya iru Yesus teka Nazaret anak Yosef senyelamat murunsia. Pelaksana ikatulu sana cinta Tuhan Yesus Kristus. Pangamian Tuhan Yesus. Tu ubahai mak penah pameluk takam murunsia. Itetay nasina takam kerasa dan ampi itu. Kaisa Allah Ta'ala nanterang makai takam umak nampalus pagabian hapenah dunia ina. Puangan re takam harus basakula khusus atau nganre takam tataw mamung. Tapi asal takam hakut nelang sanang ngeraja nih. Hiru haut sukup hang hadapan Allah Ta'ala. Isa karwe Tuhan ngabahum tiap-tiap takam tau babagi ngami berkat maulun lain. Puang harus takam babagi pangutaukan. Atawa takam babagi duit vilanya atau harta bana. Kode tahu takam na hampe kabar maeh Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala memberkat takam, Allah Ta'ala nyelamat takam dan hanya pemelum kalalawah matakam sehingga ngulah ulun lain parisaya dan awat bahormat Allah Ta'ala habang Yesus Kristus makairu pangami antakam isa paling maem Allah Ta'ala dan paling bariran hang hadapan Allah Ta'ala dan murunsia. Isa katelu ini ama pulaksana ikatulu. Kabar mae mamurun sia hindra lagi berkat keselamatan pamelum isa kalalawa. Naan telu jatuh 36 anrau. Nasadia di Allah Ta'ala matakam hang tahun 2020 ruehina. Sukup pakai takam tulak. Nampe babagi ma ulun lain ni. Mungkin naan hari isa masih kajujuk kalau uan hamen nyanrengai pekain Allah Ta'ala. Mungkin naan hari isa hamen penaluan dari Tuhan Yesus dan hamen narime keselamatan pamilum kalawah hiru. Ina tugas takam katulu. Yakin parisaya Tuhan akan nyinrah memberkati takam seratak. Amin. Maratakam suntuk ilaku dua. Terima kasih suala tala pengami anu sebangat hante barati mapenah pemelum kami. Hanya berkat keselamatan dalam pemelum kalalawa. Terima kasih Tuhan ngabahum kami puang ekat ngingkap narime makai ngara-erai. Naan ulun hang luar yaru isa kajujuk kalauan nyanrenge kabar maeh teka Allah Ta'ala. Kami haut narime teka Tuhan. Biarlah kami ajar teka Filipus. Tau narime dan membagi andri sanang ate maulun lain. Supaya wahai jiwa na ising matuhan, parisaya ma Yesus Kristus juru selamat kami. Ina pamelum kami utuhan, kaban ungkup Allah Ta'ala, hawang katuluh ulah gabi kia keraja kiai buah yung jangkau here, sinrah talanyak sanabi teka turung tuyak batan talisan, teka sial umpuy, tapi ela berkat Allah Ta'ala isa maeh serta natampu hak bapenah pamilum here, supaya teka yaru here tau babagi masa sameh ni, tau ngarariang Allah Ta'ala, dan saratang tau jadi tawat hormat. Inilah kedua kami, Habang Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.